ये सुभद्रा भौणी मानकर पाई मु गोटे गीत खंजिकी कहूँ आ गाँची आपण मैंने शुणा दरकार। सुभद्रा आणिब मने हरस पछिब दुख देव सुख परस सुभद्रा आमर अटे विश्वास प्रति महिलांक ओठरे हस। आम सरकार 100 दिन मध्यरे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन शुभअवसर रे निजे प्रधानमंत्री ओडिशा को आसी आम भुवनेश्वर रे जन्मदिन पालन करने सहित सुभद्रा योजनार जो लॉन्चिंग करले सेथिरे जो दिन लॉन्चिंग है 25 लाख महिला माने माँ माने सेथिरे 5000 करी तांकु सुभद्रा योजना रे डीबीटी माध्यम रे अर्थ प्रदान करा गला। आगामी दिन रे ये 25 लाख को मिसाई 1 कोटी रु अधिक महिला मानक सुभद्रा योजना रे वर्ष को 2टी किस्ती रे 5000 करी 10,000 हिसाब रे 5 वर्ष रे आपण मान को 50,000 टंका दिया जिवो। ये योजना होउची भारत वर्ष रे सबुठारु एक बड़ योजना। 1 कोटी रु अधिक महिला मानक सशक्तकरण करिवा पाई ये अर्थ ताकू सहायक हब सेथिपाई तांकु प्रदान करिवा ये छुटिया कथा नुह। निजे प्रधानमंत्री आसिले एवं लॉन्चिंग करी आपण मानक समस्त को अर्थ प्रदान करिवा एवं अर्थ प्रदान करिवा पाई आज से प्रक्रियाकरण जारी रखिबा। जो माने 75 लाख रु ऊर्ध्व महिला माने माँ माने पाई नाहंती आगामी खूब कम दिन भितर मु आउ थरे आपण मानकर सामना को आसिकी बाकी जो 75 लाख रु अधिक माँ माने भौणी माने ये अर्थ पाइबा पाई हकदार अछंती योग्य अछंती आपण माने मध्य पाई पारिबे ये व्यवस्था आम सरकार करुछंती। आपणकर सही महान सरकार करुछंती या निश्चित भाव रे ये प्रतिश्रुति को पालन करिवे। ये सुभद्रा भौणी मानकर पाई मु गोटे गीत खंजिकी कहूँ आ गाँची आपण माने शुणा दरकार। सुभद्रा आणिब मने हरस पछिब दुख देव सुख परस सुभद्रा आमर अटे विश्वास प्रति महिलांक ओठरे हस। माँ मानकर सुभद्रा भौणी मानकर मुहरे ओठरे हस मु देखि पारुछि। ए निश्चित भाव रे ये योजना आज एक जुगान्तकारी एवं ये योजना आज कार्यकारी आमे करी आज सक्षम होइचु सफल होइचु। मु सेथिपाई महाप्रभु जगन्नाथ को माँ तारिणी को प्रभु बलदेव जी को निकट में मोर भक्तिपूत मोर प्रणाम जनाऊँगी। आज से बड़ी भाव में स्वास्थ्य क्षेत्र में आपणकर गत सरकार आयुष्मान भारत योजना को केंद्र सरकार को योजना को लागू करू नथिले ताहा द्वारा 5 लाख टंकारु बड़ बड़ रोग रे चिकित्सा आमे चिकित्सा करने आरोग्य लाभ करने आमे आमको पैसा देवार गत सरकार प्रतिबंधक सृष्टि करथिले। किंतु आज आम सरकार आसिला परे आमे तुरंत निष्पत्ति नहींछु प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना जहाँको कि एबी पीएम जय बोली कहा जाउछि। ये योजना रे प्रत्येक रोगी प्रति परिवार पिछा हिसाब रे जो माने जेते बड़े रोगी हिसाब रे आपण माने सेवा नेबा पाई चाहिए आपण माननको 5 लाख टंका रो सीधा सड़क भाव में आपण मानको चिकित्सा करिया पाई आम सरकार ये योजना को लागू करिसंती। एवं ताहा सहित मध्य आम राज्यर एक स्वतंत्र योजना गोपबंधु जन आरोग्य योजना जहाँको कि जी जय कहा जाउछि अर्थात जीजेवाई गोपबंधु जन आरोग्य योजना सेथिरे मध्य ए योजना रे आमे ताकू मिसेकी आपंकर पुरुष माने 5 लाख टंका और महिला माने 10 लाख टंका
ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର 27,000 ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ଏ ସରକାର ଆଜି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଆଜି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଏ କାମ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଅନେକ ଯୋଜନା ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଲମ୍ବା କରିବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର 5T ରୂପାନ୍ତରଣ 5T ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ ମାରି ପୁରୁଣା ଟାଇଲ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 5T ସ୍କୁଲ 5T ରୂପାନ୍ତରଣ। ନା ସେଥିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଥିଲା, ନା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ଏଥିରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କରିବା ଛଡ଼ା ଗତ ସରକାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏ କଥାକୁ ଆଦ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ 5T ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହରଣ ଗୁଣନ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 5T ସ୍କୁଲର ସାର୍ଥକତା ସଫଳତାକୁ କେତେ ଆମେ ସମାଚୀନ କରିବା ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗତ ସରକାରରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହିସାବରେ ବିରୋଧୀ ନେତା ହିସାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ 5T ରୂପାନ୍ତରଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ହେବାର ଆମର ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି, ଆମ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ଯିଏକି ଆଶିଷ ଠାକରେ ଏଠି ଥିଲେ, ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି। ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ସରକାର ମୋ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମୋହନ ମାଝୀ ଯଦି ତା କଥାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ସରକାର ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ବଦନାମ ହେଇଯିବ, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଯିବ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି ଚିଠିର ସାରମର୍ମ ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଇଏ 5T ସ୍କୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଯଦି ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ 5T ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଫିଡର ସ୍କୁଲ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି, ମୋ ଦାବିକୁ ଗତ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କାମକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି ହେଉ
एवं सेथिपाई मु बजेट रे व्यवस्था करली एवं से विद्यालयर नाम देली गोदावरीश मिश्र प्राथमिक विद्यालय। यह सारा राज्य रे हब, प्रति पंचायत रे प्रथमे गोटिए गोटिए करी हब, ताहार भित्तिभूमि सहित शिक्षक नियुक्ति हेब। प्रति पंचायत प्रति विद्यालय मेधावी छात्र छात्री माने सही पंचायत ये जो गोदावरीश प्राथमिक आदर्श विद्यालय रे सेमाने अध्ययन करिवे, तांकर संपूर्ण खर्च सरकार वहन करिवे एवं से विद्यालय सेमाने मॉडल स्कूल हिसाब रे ग्रहण करा जिवो एवं सेमाने उच्च स्कूल को उच्च विद्यालय को जिवे, तांकर समस्त व्यवस्था सरकार वहन करिवे। तेबे जाई आम प्राथमिक विद्यालयर भाग्य बदलिब, आम पिला मानकर भाग्य बदलिब, आम परिवार से पिला मानकर बापा माँ माने अभिभावक अभिभाविका माने निश्चित भाव रे सही दिन तांकरी पिला माननको आउ प्राइवेट स्कूल को पठेबे नाही, सरकारी प्राथमिक विद्यालय को पाठ पढ़ाया पाई पठेबे। जे सरकारी प्राथमिक विद्यालय गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय ये आपंकर इंग्राजी विद्यालय ठारू इंग्लिश मीडियम स्कूल ठारू एवं आपंकर अन्य प्राइवेट स्कूल ठारू मध्य श्रेष्ठ। आमर पिलांकु आमे एक सरकारी विद्यालय पाठ पढ़ेबा।